রেকর্ডিং করে দিল এই रिकॉर्डिंग कर रहा है রেকর্ডিং করতে লাগলো हम 150 টাকা लगता एकदम कम है সেভ করনা हाँ हमारे हाथे चूलगुला केटे दिए और दाढ़ीटा सेव कर दिए ना 150 টাকা পুরো মস্ত বানাই দিছে हाँ और আমি और खोजे जाए আর দাঁড়িয়ে ফ্রি করে দিছে পুরো पूरा एकदम मालिश कर दिए दिए हाँ 150 টাকা ले लो 150 টাকা মারছি এই করে 20 টাকা 30 টাকা बना नीचे है ना মার সেটা কি নেব কত হলো বলবো উঠে নিয়ে বলবো না 130 টাকা 140 টাকা এক বলবো একটা সিঁড়ি খেলাম 40 টাকা বললে 140 টাকা খাওয়া দিলাম बंद कर दो ना अच्छा कुछ स्टाइल की मारे से करबो कि ना कुछ स्टाइल की मार बेटे का ऐसे मत कोई स्टाइल कर दो बस चालू कर रहो नहीं भाई না না हां स्टाइल से कुछ मारो या कर रहे काम कुछ काम कर रहे हैं हां ठीक है चलते रहो এক ठीक है ओके এরকম ইয়া যাবে না দিনে মেশিন তো ভুলাই দিলে চালু আলি দিলে रखो काट दो वीडियो काट दो